Hoy es domingo, ¿no? Today's Sunday, right? Hoy es domingo y tal vez es el día de descanso para muchos. Today's Sunday is probably the rest for many. Tal vez muchos de ustedes han trabajado duro esta semana. Maybe most of you have worked hard this week. Tal vez hemos tenido una semana difícil. Maybe we've had a difficult week. Probablemente hoy nos encontramos un poquito cargados. Maybe today we find ourselves a little burdened. Podemos sentirnos cargados por emociones, We can feel burdened by emotions porque hemos pasado momentos difíciles, because we've went through difficult moments, situaciones, situations. tal vez en nuestro trabajo, Maybe at our jobs, tal vez en nuestra vida, maybe in our lives, tal vez en nuestra casa, maybe in our houses, con nuestra familia, with our family, con nuestra esposa, nuestro marido, with our wife or husband, tal vez con nuestros hijos. maybe with our kids. Muchas cosas pueden haber sucedido esta semana Many things can happen this week que nos han acargado, that have burdened us que nos han traído frustraciones and probablemente, have brought frustrations que nos han probably traído ansiedad, or anxiety, nos han dado, nos han preocupado tal vez. or maybe it's gotten us worried. Tal vez hemos podido tener algún nivel de estrés. Maybe we've had a level of stress. A lo mejor hemos experimentado temores, Maybe we've dudas experienced fears or doubts y muchas emociones and many emotions que funcionan en la vida del ser humano. that work in the life of the human being. Muchas emociones Many emotions que operan en nosotros, that operate in us, que hacen de nuestra vida that make our lives una vida a veces pesada. a heavy laden life sometimes. A veces la vida de los seres humanos es una vida pesada. Sometimes the life of the human being is a heavy Vivimos life. a veces cansados, Sometimes we tal vez agotados, live tired, no solamente físicamente, not only physically speaking, sino que podemos estar agotados aún emocionalmente. but we can even be tired Tal emotionally. vez algunos hayan tenido problemas sentimentales. Maybe some have had emotional feelings. Hay muchas situaciones en la vida There are many situations in life que nos afectan, that affect us, afectan al ser humano. that affect the human being. Tal vez tenemos expectativa de cosas que pueden suceder, Maybe we have expectations of things that o could estamos en la happen, expectativa de que sucedan otras. and we have expectations for other things to happen. Tal vez estemos pasando por problemas financieros Maybe we're going through financial o problems problemas de salud, or health problems. qué sé yo, tantas situaciones So many situations. que el ser humano puede afrontar y experimentar cada día. So many situations that human being can confront or experience each Y diríamos, day. eso es lo normal, We could say that is normal. es lo normal, That is normal. esa es la vida del ser humano. That is the life of the human being. ¿Quién no tiene problemas? Who doesn't have problems? ¿Quién no tiene preocupaciones? Who doesn't have worries? ¿Quién no pasa por problemas en su familia? Who doesn't go through problems in their families ¿Quién no tiene ciertas frustraciones? or have certain frustrations? Y nos acostumbramos a vivir así. And we get used to living that way. Pero el Señor no nos dice que debemos vivir así. But the Lord doesn't say we should live that way. El mundo The nos ofrece por eso world offers us, muchas alternativas. because of that, many Debido a alternatives. que la situación del ser humano es esa, According to the situation, that's what it is. y eso es lo que nos hace que no podamos vivir una vida feliz. And that's what allows us to not live a No happy podemos life. ser felices We cannot be happy si tenemos ansiedad. if we have No anxiety. podemos ser felices si tenemos preocupaciones. We can't be happy if we have worries, Si estamos cargados, if we're burdened, si estamos trabajados, if we're heavy laden. no podemos vivir una vida feliz. We cannot live a happy life. No podemos ser felices si estamos frustrados. We can't live happy if we're frustrated. Muchas cosas no suceden como quisiéramos. Many things don't happen the way we would like. Las personas que nos rodean en nuestra casa probablemente no se comportan como quisiéramos que se People comportaran. that surround us probably do not behave the way we would like for them Hay to tantos behave. problemas en los matrimonios. There's so many problems in marriages, Hay tantas frustraciones so many frustrations en la relación con los hijos o los hijos con los padres. in the relationship with the children and the children with the En fin, parents. tantas cosas. So many things. Entonces el mundo viene y nos ofrece formas de que podamos descansar. So the world comes and offers us ways that we can rest. El mundo nos está ofreciendo todos los días The world is offering us every day alternativas y nos dice, ¿por qué no te tomas unas vacaciones? alternatives, and it says, why don't you take some vacation? Ándate para las Bahamas Go to the Bahamas o ándate para California. or go to California. Pasea, descansa, Go take a trip and rest.
haz un cambio en tu vida. Make a Necesitas change. descansar. You need to rest. Tal vez nos ofrezca formas de relajamiento. Maybe they offer us ways of relaxing. Estamos estresados, tensos. We're stressed, we're tense. Relájate. Relax. Entonces el mundo nos ofrece muchas formas para relajarnos. So the world offers us many ways to relax. O tal vez a veces nos escudamos en los hobbies, en los pasatiempos. Or sometimes we offer in things in the hobbies or spend time. Por ejemplo, hay personas que son adictas a los deportes For example, there's people that are addicted to sports. y no nos damos cuenta que esa adicción And we don't realize that the no addiction, es más que una manera de buscar descanso. it's just something more to find rest. Hay personas que son adictas a la televisión There's some people that are addicted to the TV. y no nos damos cuenta que esa adicción es una manera de buscar relajarnos. And we don't realize that that way of addiction is a way to relax. Otras son adictas a las páginas sociales, Or por others ejemplo, are addicted to the social medias, for o example, al internet. or the internet. Y no nos damos cuenta que es una manera también de buscar un descanso, And we don't de realize- olvidarnos de todos los problemas. There's a way to forget about all our problems. O buscamos las diversiones. Or we find Las diversiones. Vámonos para Orlando, a los parques. enjoyment. Let's go to Orlando. Let's Vamos go a to parks. divertirnos. Let's go to enjoy ourselves. Olvidémonos de los problemas. Let's forget about the problems. Bueno, y hay muchas otras maneras And there's many other ways que el mundo nos ofrece that the world offers us para descansar. to rest. Pero si vamos al Señor, But if we go to the Lord, si vamos a Jesús, if we go to Jesus, al Evangelio, to the gospel, vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice, we're going to see what the Lord tells us, qué es lo que el Señor nos ofrece. what he offers us. Y entonces vamos a leer Mateo capítulo 11, versículo 28. We're going to read Matthew 11:28. Capítulo 11, versículo 28. Y el Señor dice, The Lord says, mira lo que dice Jesús. Jesús nos dice, venid a mí "Come to me, todos los que estáis trabajados y cargados, all you who are labor and are heavy laden, y yo os haré descansar. and I will give you rest." Tal vez uno diría, Maybe you would say, qué bueno Jesús, qué bueno Señor. "How good, Lord. Señor, si voy a ti, tú me vas a hacer descansar. If I go to you, you're going to allow me to rest. Si voy a ti, tú me vas a quitar todas las cargas. If I go to you, you're going to take away all my burdens." Entonces, tal vez tengamos expectativas si vamos a Jesús. So maybe we have expectations if we go to Jesus. Tal vez vamos y oremos, Señor, como tú me prometes descanso. And maybe we go and pray and we say, "Lord, since you promised rest, Señor, provee para unas buenas vacaciones. provide so I can have a good vacation. Señor, resuélveme los problemas. Lord, Tal vez si tú me los resuelves, Resolve the problems. Maybe if you resolve them, voy a descansar. I'm going to rest. Señor, tú eres mi solución. Lord, you're my solution. Cambia a mi marido. Change my husband. Mi marido me tiene tan cargado. My husband has me so burdened. Señor, necesito que lo cambies. I need you to change him. Tal vez así me haces descansar. Maybe that way you allow me to Me rest. quitas muchos problemas encima. You take so many O problems Señor, on top cambia a of mis me. padres. Es que Or- mis padres molestan mucho. Or Lord, change my parents. They bother me a O lot. mira, haz algo con mis hijos. Or do something with my kids. Entonces, tal vez vamos a Jesús And maybe we go to Jesus y le estamos pidiendo que nos resuelva muchas situaciones and we're asking him to resolve many situations para que podamos vivir una vida contentos, so that we can en live paz, a happy, peaceful life. descansados, relajados. Rested, relaxed. Si no vamos al mundo, If we don't go to the world, entonces buscamos relajarnos con las cosas que el mundo nos ofrece. then we find to seek things that the world offers us. Esa es una alternativa. That's an alternative. Pero nosotros los cristianos, But as Christians, se supone supposedly, que no debemos buscar el descanso that we should not seek rest en el mundo, ¿no? in the world, right? ¿Por qué? Why? Porque Jesús nos está diciendo Because Jesus is asking us, a nosotros, to us, a sus hijos, his children, nos está diciendo, vengan a mí, he's saying, "Come to me, que yo soy el que los voy a hacer descansar. that I am the one that's going to allow you guys Yo to soy el que les rest. voy a quitar las cargas. I'm the one that's going to take away the burdens. Yo soy el que les voy a dar el verdadero descanso. I'm the one that's going to give you the true Entonces, si peace, somos cristianos, rest. So we're Christians. Tenemos la alternativa de ir al mundo. We have the alternative to go to the world. De hecho, muchos cristianos hacemos eso. And in fact, many Christians, we do Estamos that. estresados, estamos cargados, estamos preocupados We're stressed, we're worried, y nos escudamos en fórmulas que el mundo nos ofrece. and we do things that the world offers No us. pensamos en Jesús, We don't think in Jesus. sino que decimos, bueno, voy a descansar,
voy a olvidarme de mis problemas viendo televisión, por ejemplo. But we say, I'm going to forget about my problems just by watching O, TV, for example. o viendo los partidos de fútbol. Or watching the soccer games. O haciendo las cosas que me gusta hacer, que el mundo me ofrece y me gustan. Or doing things that the world offers and that I like to do. O simplemente durmiendo. Voy a Or quedarme a simply dormir. just sleeping. I'm going to stay sleeping. Para no pensar, To not para think. descansar. To rest. O me voy de vacaciones. I'm going to go on vacation. Pero el Señor nos está diciendo, The Lord is telling us, mira, la solución soy yo. I am the solution. Si tú vas al mundo a buscar la solución, If you're going to the world to seek the solution, ahí no vas a encontrar la verdad, la you're solución. not going to find the true Y eso es lo solution. que el Señor nos quiere hablar hoy a And nosotros. that is what the Lord wants to Y speak el to Señor us nos quiere today. revelar más profundamente por qué es así. He wants to reveal more profoundly why Y, he wants y it esto that que way. parece sencillo es tan importante, And this that appears very simple is so important porque en la vida real, because the real life, la mayoría de los cristianos the majority of the Christians, seguimos buscando el descanso, we continue to seek rest. seguimos buscando quitarnos las cargas de We encima continue to seek to take all the burdens away por fuera de Jesús, outside of Jesus en vez de ir al Señor. rather than go to Entonces el the Señor Lord. nos está diciendo hoy, So the Lord is telling us mira, today, de ahora en adelante, from here on out, cada vez que te encuentres trabajado, each time cansado, you find yourself cada vez que te encuentres tired. cargado, or burdened, preocupado, estresado, frustrado, worried, stressed, frustrated, con problemas, with problems, no busques soluciones por fuera de mí. don't seek solutions outside of me. Ven a mí, dice el Señor. Come to me, the Lord Yo says. soy la solución verdadera para I ti. am the true solution. Entonces, el Señor nos dice, mira, yo te voy a hacer descansar. So the Lord is telling us, I'm going to allow you to rest. Pero la manera como el Señor nos va a hacer descansar, But the way that God is going to allow us to rest, tal vez no va a ser la forma como humanamente y lógicamente nosotros quisiéramos. maybe it's not going to be the logical or human way that we would like. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio, You know why? Because the gospel. el Evangelio de las buenas noticias, ¿cuántos sabemos que el Evangelio son las buenas noticias? How many of us know ¿Cierto? that the gospel is good news, right? Es buenas noticias. It is good news. Pero las buenas noticias del Evangelio But the good news of the gospel son muy buenas are very good. y son noticias que nos están diciendo, And they're news that are telling us tienes que morir. you have to die. Son buenas noticias. Those are good news. Pero humanamente no suenan buenas. But humanly speaking, it does not sound good. O nos dice, mira, Or it este es el tells us- Evangelio de la cruz. This is the gospel of the cross. Bueno, Well, qué bueno. how Señor, good. gracias. Lord, thank you. Gracias por la buena noticia, Thank pero you for the good news, but ¿cómo así? how is that? O nos dice, mira, el Evangelio es para que tú vivas por fe y no por lo que ves. Where it tells, look, the gospel is what you cannot see. O sabes, también el Evangelio es la buena noticia de que si alguien te pega en una mejilla, And the gospel is also, if someone hits you la on buena the noticia es cheek, que tú vas a poner la otra para que te golpeen la otra. the good news is that you're going to lay your other cheek so they can hit it. Y ese es el Evangelio de las buenas noticias. And that is the gospel of the good news. Por eso la palabra de Dios dice That's why the word of God says que el Evangelio es locura that the gospel is craziness para los que se pierden. for those, Porque para el mundo natural, That are la lost. gente normal, because for the natural world, the normal people, la gente normal dice, no, ¿cuál es buena noticia? Eso es una locura. the normal people say and they ask, what is the good news? That's A mí crazy. no me suena eso buenas That noticias. doesn't sound good news O to sea que me. para la gente normal es una locura. So for normal people, that's craziness. Por eso para ser creyentes, cristianos why- genuinos, To be believers, genuine Christians, en realidad no podemos ser personas normales, tenemos In que ser reality, anormales. we cannot be normal people. We have to be abnormal. Porque lo que el Evangelio nos dice es todo lo contrario a lo que nuestra naturaleza piensa y siente. Because the gospel tells us everything in contrary about what our nature feels and thinks. Por eso nunca debemos esperar de parte de Dios That's why we should never wait from God, nada lógico. nothing logical. Nunca va a estar de acuerdo con lo que tú piensas. He's never going to be in agreement with what you think. Nunca va a estar de acuerdo con lo que a ti te gusta. He's never going to be in agreement with what you like, Nunca va a estar de acuerdo con lo que a ti te parece. nor what you think, Nunca va a estar de acuerdo con lo que tú sientes. or what you feel. Por eso muchas personas dicen, es que yo no siento. That's what many Christians, they say, it's Es just que a that mí I no me don't gusta. feel, or I don't like, Es que yo no siento paz. or I don't feel O peace. sea, mucha gente es gobernada por lo que siente. Many people are governed by what they feel. Entonces, la gente que es gobernada por lo que siente, So people that are governed by what they feel, pues no son personas que pueden vivir en el Evangelio. then they're not people that can live in the gospel. Porque, acordémonos, es locura. Because let us remember, it is craziness. Es todo, tú sientes algo, bueno, probablemente va a ser todo lo contrario lo que You te feel dice el something, Señor. well, maybe you're going to do everything contrary than A what ti they te tell gusta you. algo, probablemente el Señor te va a decir lo contrario. You like something, maybe the Lord's going to tell you something in the opposite. Entonces,
por eso el evangelio no es para todo el mundo. So therefore, that's why the gospel is not for Aún la everybody. palabra de Dios dice que es para los valientes. Even the word of God says it's for the courageous people. Y no podemos acomodar el evangelio And we cannot accommodate the para gospel hacerlo bonito para la gente, to make it beautiful for people de acuerdo a lo que la gente le gusta escuchar. according to what people like to hear. Tenemos que hablar lo que Dios nos dice, We have to speak lo of que what Dios God nos tells enseña, us and lo teaches que Dios nos us. revela. And He reveals to us. Entonces, el evangelio So the gospel, nos dice, Jesús nos dice, Jesus tells us, mira, la manera como yo te voy a dejar descansar, ¿tú estás estresado? the way I'm going to allow you to rest, are you sientes cansado? stressed? Are you rested? ¿Estás preocupado? Are you worried? ¿Estás frustrado? Are you ¿Estás frustrated? cargado? Are you burdened? ¿Tienes problemas? You have problems. ¿Tienes ansiedad en tu vida? You have anxieties in your life. Jesús dice, ven a mí, Jesus says, come to me. ven a mí, Come yo te to hago me. descansar. I'm going to allow you to Entonces, rest. Mateo 11:29 dice, Jesús dice, ¿cómo nos va a hacer descansar? Matthew 11:29 says how He's going to allow us to Jesús nos rest. dice, mira, yo te voy a dejar descansar y te voy a decir cómo. Jesus tells us, I'm going to allow you to rest, and I'm going to tell you how. Mateo 11:29 dice, 11:29 says, ¿cómo? Dice, llevando mi yugo take my yoke sobre vosotros. upon you. O sea, como quien dice, ¿tú Like estás basically, cargado? are you burdened? Te voy a poner otra carga más I'm going pesada to give encima you a heavier burden on top of you para que descanses. so that you can rest. ¿Pero cómo? But how? Nosotros no esperamos eso. We don't wait on that. No, Señor, dame unas vacaciones. No, Lord, give me a vacation. Señor, mira, haz algo con mi marido. Do something with my husband, Lord. Señora, haz algo con mis problemas, Do resuélvemelos. something Pero with no my me digas que problems. me vas a poner otra carga encima. Resolve them, but don't tell me you're going to put another burden on top of me. Pero si somos hijos de Dios, But if we're children of God, dice el Señor, dice, el que es mío, the Lord says that whoever is mine oye mi voz y me sigue. hears my voice and follows me. Entonces, si somos del Señor, So if we are from the Lord, aunque nos parezca una locura, even if it appears craziness, vamos a decir, we're going to say, amén, Señor. Amen, Lord. O sea que para descansar necesito llevar tu yugo. So therefore, to rest, I have to take my yoke. ¿Sabemos lo que es un yugo? Do we know what the yoke is? El yugo es un pedazo de madera pesado A yoke is a piece of heavy wood que se hace para poner en el cuello de dos bueyes. that allows to put on the necks of two bulls. ¿Sabe lo que es? Un buey es un toro. A bull is a bull. Un buey es un toro It is a que bull. lo han castrado en la pubertad joven. They have castrated since they were young, Para que cuando crezca ese toro sea manso. so that when they grow up, that Sea dócil. bull can be humble and sweet. Y eso es un buey. And that is a bull. Entonces, el Señor dice, mira, ¿tú quieres descanso? So the Lord says, you have rest. Ponte el yugo mío. Póntelo en tu cuello. My yoke upon you. Imagínate un pedazo de madera que el Señor te lo pone aquí, pum. Imagine a piece of a heavy wood and the Lord puts it on your neck. Lo primero que yo imagino es que uno agacha la cabeza The first porque thing that I can imagine is that you algo pesado en el lower cuello, ¿cierto? your head Te hace bajar la because cabeza. it is heavy on your neck. Y lo segundo es una figura que Jesús está usando para que entendamos. And second, it's a figure that Jesus is using La so we can revelación. understand the revelation. Entonces el Señor está usando el yugo como una figura So the Lord is using the yoke as a figure para que nos demos cuenta so that we can la forma understand como Jesús nos hace verdaderamente descansar. the way in which Jesus allows us to truly rest. Entonces el yugo se pone en el cuello de dos bueyes So the yoke is put on the neck of the two y bulls. tienen que ser dos, no And it uno. has to be two, not one. Y entonces, como están dos bueyes, de ese yugo sirve para tirar un arado, Since there's two bulls, that yoke rastrillo. is served to drag para arar la tierra, a para preparar la heavy tierra, brick to be able to prepare the land o para llevar una carga. or to carry something heavy. Pero, ¿cuál es la característica? ¿Qué es lo que, por qué ese yugo funciona Why does that en los yoke bueyes? function? Primero, fíjate, ya los bueyes con ese yugo encima que están en sus cuellos, Why does it function on the bulls? But first, when that yoke is on top of their que ya no se necks, pueden zafar de ahí, they can't get out of that. o sea, y le ponen otro buey al lado, And they put another bull beside them, y de pronto los dos tienen que caminar juntos, and they probably both have to walk together. y porque tienen el yugo no se pueden separar. And since they have the yoke on them, they can't separate. No hay forma de que un buey se separe porque no le gustó el buey de al lado. There's not a way for that bull to separate from the other bull because they ¿Cierto have que them no? together, right? Tienen que a la fuerza andar juntos, By strength, they have to walk together. caminar juntos, Walk together,
y hacer la fuerza juntos. and do strength together. O sea, eso es lo que hace el yugo. That's what allows the yoke. Entonces, yo me imagino dos bueyes, So I imagine two bulls, dos animales, two animals, y empiezan a caminar juntos and they started to walk together. y de pronto, exacto, y de pronto un buey empieza a querer tirar por un lado y el otro para el otro, And a bull wants to go one way and the other one wants to go y de the other pronto hay way. rebeldía, And maybe there's rebellious. y por el yugo se van a dar cuenta And because of the yoke, they're going to realize que no van a poder separarse, they're not going to be able to separate que a themselves. fuerzas That by strength, les va a tocar caminar juntos, they're going to have to walk together. y que a fuerzas And that by van a strength, tener que trabajar juntos, they're going to have to work together. enfocados en el mismo propósito. Focus on the same purpose. Porque si el uno trabaja más que el otro, Because if one works more than the other, pues le va a hacer la carga más pesada al otro. then the burden is going to be heavier on the Entonces, other para que sea one. más liviana, So it could be a little lighter. caminar los dos al mismo tiempo. They both have to walk together Y at the Jesús same nos time. dijo And Jesus told us Que la manera como nos iba a hacer descansar in the way that He's going to allow us to have rest y nos iba a aligerar nuestras cargas, hacerlas más livianas, and to allow them to be lighter, all our era burdens, llevando el yugo del Señor. is to take the yoke upon Entonces, ese yugo representa you. que And so that yoke represents what? espiritualmente unidad. Spiritually speaking, unity. Tenemos que ser uno. We have to be one. No podemos caminar por un lado y el Señor por otro. We cannot walk in one path and the Lord walks in the other path. Tenemos que ir en la misma dirección con el Señor. We have to walk in the same direction with the Lord. No podemos andar en nuestros propios caminos. We cannot walk in our own paths. Tenemos que rendirnos. We have to surrender. Tenemos que caminar enfocados en el mismo propósito. We have to walk focused on the same purpose. Pero al mismo tiempo el yugo nos But obliga at the same time, the yoke obligates a us aceptarnos, to accept us, a soportarnos, to put up with us, que no hay opción, because there's no options, a sujetarnos el uno al otro, to submit ourselves to one ¿cierto? another, Porque no hay alternativa. right? Because there's no alternative. Esa es la función del yugo, That is the function of the yoke, llevarnos a eso. to take us to that. Pero por un lado el Señor dice, llevad mi yugo, But one way the Lord says to take my yoke y es unirnos is to unite us, a Él to en Him todo, in ser everything, uno con Jesús. to be one with Jesus. Pero por otro lado representa But another way it represents el que tenemos que caminar junto con Él, que significa su iglesia that we también. have to walk together with Him, that it means His church as well. Entonces, esa es la vida de la iglesia. So that's the life of the church, Caminar con un yugo al lado de los hermanos. to walk with a yoke beside our brothers. Pero a mí no me cae bien tal hermano. Well, I don't like this brother though, Pero tienes que caminar con él. but you have to walk with him. Bueno, pero es que no me gusta tal otra cosa, pero no tienes opción. Well, I don't like such thing, but you don't have an option, he says. En Jesús, In Jesus, Jesús dice, ¿quieres Jesus says, you venir a want mí? to come to me. ¿Quieres que yo te dé descanso? Do you want me to give you rest? Ponte mi yugo. Put my yoke on. Esa es la solución. That is a solution. Entonces, dice, y aprended de mí, And to learn from me que soy manso y humilde de corazón. that I'm tender and humble from the heart. Oh my God. Bueno, el Señor esta mañana, The Lord in this morning, en el compartir, in this sharing, nos habló mucho de la mansedumbre y la humildad. He spoke to us a lot about tenderness and El hermano humbleness. Manuel nos trajo una palabra de la mansedumbre y otros hermanos también. Brother Manuel brought a word of Y yo decía, bueno, Señor, tenderness. de seguro que es que tú quieres hoy hablarnos de la mansedumbre y la humildad. And I'm sure, Lord, that you want to speak today about Porque this. esto no es casualidad. Because this is not a coincidence. Y nos habló mucho de la mansedumbre y la humildad. And He spoke to us a lot about the tenderness and gentleness. Y eso es lo que el Señor nos está hablando ahorita también. And that is what the Lord is speaking to us now as well. ¿Qué es mansedumbre? What is ¿Qué es una gentleness? persona mansa? What is a person that is ¿Cómo gentle? podemos definir una persona mansa? How can we define a gentle person? Yo tal vez lo definiría así. I probably would define it like Una this. persona mansa es una persona que cuando alguien la ofende, A gentle person is when someone offends them. no siente emociones. They don't feel emotions. No es que la siente y se controle, no. It's not that they feel and they control themselves. Si yo te ofendo If I offend o alguien you te ofende, or someone algo offends you, que humanamente te duele something that humanly speaking hurts y a ti you, te duele and it hurts y you, te molestas, and you get bothered. pero porque eres cristiano te controlas But because you're Christian, you control yourself. y tratas de tener dominio propio, And you try to have your own self-control. ¿serás manso? Is that tender? No. No. Una persona mansa A es una gentle persona person que
tú la puedes ofender is a person that you can offend them y le resbala. and they slip. Simplemente no siente. They simply Es just como si no don't fuera con la persona. feel. It's simply like if you Tú were le with the puedes decir, person. pero es que tú eres un bruto, You can say, oh, you're un dumb. animal, You're una an bestia. animal, a beast. Y la persona dice, amén. And the person says, amen. Jesús te ama, Jesus loves pero you. no siente nada. But they don't No feel siente anything. emociones. They don't feel emotion. No siente rabia, no They se don't molesta. feel bothered or get upset. Esa es una persona mansa, That is a gentle person, ¿cierto? right? ¿Cuántos de nosotros somos mansos? How many of us are gentle? Por ejemplo, yo recuerdo en la palabra, la For Biblia dice example, que Moisés I remember in the word era that the el hombre Bible más says manso. Y that fíjate, en el Antiguo Testamento. Moses was gentle. Cada vez que murmuraban contra él y hablaban contra él, Every Moisés, time they murmured or porque era complained manso. against him because he was gentle, porque Moisés no se molestaba. because Moses didn't Moisés get no, bothered. no se ofendía. He didn't get offended. Moisés antes iba a Dios a clamar por las personas que lo estaban ofendiendo a él, pidiéndole a Dios que no tuviera en cuenta esas ofensas. He asked God to have them to put up with their offenses. Moisés antes sentía misericordia por esas personas que le estaban ofendiéndole, murmurando y hablando mal de él. He felt mercy for those that were complaining against him. Y eso es una persona mansa. And that is a gentle person. ¿Y qué es la humildad? And what is a ¿Qué lowly es ser in heart? humilde? What is it to be humble? Tal vez podría pensar lo que dice la palabra. Maybe you can think what the word says. Dice en Filipenses capítulo 2 versículo 3. This is in Philippians 2:3. Cuando dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, It says, "Let nothing be done through selfish ambition or conceit, antes bien con humildad, but in lowliness of mind. estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Let each esteem others better than himself." Entonces diríamos, una persona humilde So we would say a humble person es una persona que considera a los demás is a person that considers everybody else como superiores al mismo. as superior to themselves. Por ejemplo, For example, si yo soy humilde, if I'm humble, yo considero a mi esposa como superior a mí mismo. I consider my wife as a superior person Ahora, to no le myself. pregunten a mi esposa si yo soy humilde. Maybe ask my wife if I'm humble. Pero si uno es humilde, But if you're humble, uno considera siempre a los demás, uno se ve inferior a los demás, fíjate. you feel that you're lower than everybody else. Y es todo lo contrario de lo que nos han enseñado de pequeños. And this is the opposite in which what they taught us since we were De young. pequeños nos han dicho, tú no te dejes. Since you're young, they're telling you don't Los allow demás no son yourself. más que tú. Everybody else is not Tú better eres than mejor you. que los You're demás. better than everybody else. Tú eres superior. You're superior. Eso es lo que muchas veces nuestros propios padres con buena intención That is probably sometimes what our parents with nos good han dicho intentions have muchas told us veces. many times. No te dejes, Don't allow yourself. no te dejes. ¿Ve? Don't let yourself. Entonces, nuestra naturaleza humana, So our human carnal, nature, in the flesh, exactamente todo lo contrario is exactly everything in opposite a la naturaleza de Jesús. of the nature of Jesus. Pero mira lo importante que es esto. But look how important this is. Mira, esto parece sencillo, This appears very simple, pero hermano, es muy profundo y yo oro para que Dios hoy te puede dejar ver esto, pero te lo deje ver de verdad. Porque es muy importante. Fíjate, esto puede cambiar tu vida espiritual. because this can change your spiritual life. Cuando yo estaba meditando en este mensaje, realmente a mí me ha tocado mucho When I was meditating in this message, it truly touched me. y me ha puesto a pensar y a meditar mucho. It allowed me to think and meditate a lot. Porque aunque parece algo sencillo, Because even though it appears something simple, es algo que es fundamental en nuestra vida it is something cristiana. that is fundamental in our Christian life. Dice el Señor que tenemos que ser mansos y humildes como Él. The Lord says that we have to be gentle and humble as He is. Ahora, cuando Jesús dijo en Mateo eso, When Jesus en el said Evangelio de Mateo, in the Gospel of Matthew, recordemos que era Jesús hombre let's remember that it was en la tierra Jesus, hablándole a sus discípulos. the man on earth, speaking to His disciples. O sea que todavía no estaba el Espíritu, ¿no? So still the Spirit wasn't there yet. Porque todavía Él no había sido glorificado. Because He wasn't glorified ¿Cierto? yet, right? Entonces, por eso Jesús les dice, aprendan de mí. That's why Jesus tells them, learn Jesús from les da me. una enseñanza. Jesus gives them a teaching. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Learn from me that I am tender and humble. Pero si vamos al Evangelio del Espíritu, que son las cartas But if we go to the Gospel and the Spirit that are the letters, de los apóstoles, the letter of the apostles, que es el Evangelio de Jesús, pero ya no como hombre, sino en el Espíritu, that is the
gospel of Jesus not as man, but as spirit. En Efesios capítulo 4, versículo 1, In Ephesians 4:1, el Señor nos dice the Lord tells us que nos ruega, that he pleads, como es digno de la vocación con que fuimos llamados, he beseech you to walk worthy of the calling which you were called, que andemos con toda humildad y mansedumbre. with all loneliness and gentleness. O sea, ya la palabra en el Evangelio del Espíritu no nos está diciendo aprendan de Jesús, Now the word in the gospel is not saying learn sino of que nos está Jesus, diciendo, mira, ahora tienes que andar but is now telling us now you have to walk como es digno de la vocación que tú fuiste llamado. as you were worthy of the calling in which you were called. En otras palabras, ahora tienes que andar con toda humildad y mansedumbre. In other words, you now have to walk with all long suffering and O sea, ya humbleness. no es que aprendamos, And gentleness is not for us to learn sino que now, andemos, but for us to walk. caminemos To walk en toda humildad y in mansedumbre. all humbleness and tenderness. Dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, Bearing with one another in love and long suffering. solícitos en guardar la unidad del Espíritu Endeavoring to keep the unity of the Spirit en el vínculo de la paz. in the bond of peace. Y luego el versículo 7 dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. And in verse 7 it says, but to each one of us grace was given according to the measure O sea, of Christ's Ya el gift. Señor nos está diciendo, mira, Jesús cuando estaba en la tierra It's not only just telling us Jesus when he was on nos earth, dio una enseñanza. he gave us a teaching. Ahora ya que Jesús está en nosotros, Now that Jesus is in us, que vive en nosotros, that he lives in us, como el Espíritu, in the Spirit, ahora ya no es una enseñanza. now it's not just a Ahora teaching. ya es que tenemos que vivirlo. It's not that we have to live Tenemos que him. vivir la vida del Señor We have to live the life of the Lord porque ya lo tenemos. because we already have O sea, him. si tú ya tienes a Jesús, So if you already have Jesus, si tú ya tienes a Jesús, if you have Jesus already, tú ya tienes que ser manso y humilde. you now have to be gentle and humble Si tienes a Jesús. if you have Jesus. Ahora, si estás en la carne, Now if you're in the flesh, tú vas a vivir you're going lo to live contrario a la mansedumbre y a the la humildad. opposite of the humbleness and gentleness. Tú no eres nada manso ni nada humilde You're nothing humble or gentle porque estás en la carne. because you're in the flesh. Pero si estás en el Espíritu, But if you're in the Spirit, si estás en Cristo, if you're in Christ, entonces el Señor nos dice, ahora tienes que andar, so therefore the Lord tells us now you have to caminar walk con toda humildad y mansedumbre. with all humbleness and Entonces, tenderness. ¿Cómo se camina con toda humildad y mansedumbre? So how do you walk with all humbleness and gentleness, Soportándonos putting up with one another, unos a otros, with one another, con paciencia, with patience, en amor, in love, solícitos en guardar la unidad. to be careful to guard the unity. Ahora, hermanos, escucha esto. Brothers, hear this out. Lo contrario a la mansedumbre y la humildad, ¿qué es? What is the opposite of gentleness and humbleness? El orgullo, Pride, el ego, the ego, la soberbia, la altivez, la vanagloria. the vain and glory. Todo eso es lo contrario All that is in a la the mansedumbre, a la opposite humildad. of gentleness and humbleness. Entonces, lo que el Señor nos está mostrando, hablando a nosotros por el Espíritu hoy. So what the Lord is speaking to us through the Spirit today, Mira, si tú vives guiado por tu ego, if you lived guided by your ego, tu altivez, tu orgullo, your pride, ¿cuál va a ser tu situación? which is going to be El orgullo nos va a llevar primero your a, situation. no, yo no soporto, The pride is going to allow you to go through, I don't put up with that. no me aguanto más, I can't do that anymore. de verdad me molesta. It truly bothers me. Y si son las personas más difíciles, así que menos. And even if they're the hardest people, that I can't Si even do estoy it. casado y mi pareja es una persona difícil, que a If I'm veces married pasa, and the partner is a very difficult person, that sometimes it no, happens. Señor, es que ya no me la aguanto I más. say, Lord, I just can't put up with that person anymore. De verdad, entonces oramos como cristianos. So we pray as Christians, Señor, por favor, cambia a mi marido, cambia a mi mujer, please haz change algo. my husband or porque wife, ya no me soporto más a Do mi esposa o something. ya no me soporto más a mi esposo. because I can't put up with my wife or husband anymore. Si tú no haces algo, yo voy a tener que dejarlo. If you don't do anything, I'm going to have to leave them. ¿Qué significa eso? What does that mean? Que somos orgullosos, That we're proud, que somos altivos. Altivos. Es que, Señor, ya estoy frustrado, ya no soporto más mi vida.
Lord, I'm frustrated. I can't put up my life anymore. Mira, mi vida es un desastre. My life is a disaster. Mira, no tengo descanso. I don't have rest. Me toca hacer demasiadas cosas. Tengo muchas responsabilidades. I have too many responsibilities. Y encima de eso, tengo problemas. And on top of that, I have problems. Y de verdad yo ya estoy frustrado. And I'm truly frustrated. Señor, tienes que hacer algo. Tienes Lord, que ayudarme. You have to do something. You have to help me. Señor, consigue a alguien que me ayude. Find somebody to help me. Señor, yo ya estoy que exploto. I'm about to explode. ¿Sabes por qué? You know why? Por tu orgullo, By your pride, por tu ego, by your ego. por tu altivez. Porque cuando somos orgullosos, Because when we're proud, no soportamos. we don't put up with it. Cuando somos orgullosos, no aceptamos. When we're proud, we don't accept. Cuando somos orgullosos, murmuramos, nos quejamos. When we're proud, we complain. No estamos de acuerdo. We're not in agreement. Cuando somos orgullosos, somos rebeldes además. When we're proud, we're even rebellious. Por eso hay rebeldía en nuestro corazón, porque somos orgullosos. That's why there's rebellious in our hearts. Criticamos. Because we criticize. Entonces el orgullo So therefore, the pride es lo que nos produce en nosotros separación. is what produces in us separation. Nos aísla, nos divide. It isolates us and divides us. Los divorcios, los matrimonios surgen es por el orgullo de las parejas. The divorces in marriages is because of pride. Lo que destruye los matrimonios es no más que el orgullo, lo que destruye la vida matrimonial. What destroys the marriages is just simply the pride. Lo que destruye la vida de la iglesia es el orgullo. What destroys the life of the church is Lo que pride. destruye nuestra vida What destroys our life, laboral en el trabajo es el orgullo. the work, everything is pride. No me aguanto más a mi jefe. I can't put up with my No boss anymore. soporto más al compañero que tengo de trabajo. I can't put up with my coworker. Es que no lo puedo aguantar. I can't put up with that person anymore. Es una persona muy difícil, It's very insoportable, difficult person porque somos orgullosos. because we are proud. Vivimos esa experiencia. We live that experience. Entonces, porque somos orgullosos y vivimos esa experiencia, And because we're proud and we live that por experience, eso es que nos cargamos y nos trabajamos. that's why we become burdened and we are restless. Mira, nosotros nos cansamos del trabajo, We get tired of our jobs. nos cansamos por el orgullo. We get tired because of our pride. Y yo recuerdo, y yo lo he dado varias veces el testimonio, And I remember I've given many times this testimony. cuando en mi vida yo trabajaba 7 días a la semana, o 6 When días a la I semana, perdón. worked 7 days out of the week, Trabajo físico, physical 6 y days. yo nunca estaba acostumbrado al trabajo físico. And I was never used to the physical De sol a sol, work sin descanso, without resting in the y estaba sun. cansado. And I was tired. Y mi cuerpo estaba cansado. And my body was Mi tired. mente estaba My cansada. mind was Y tired. yo oraba y le decía, Señor, And I prayed and I asked God, haz algo, do something porque estoy cansado. because I'm tired. Además, no quiero pasar el resto de mi vida And I don't even want to spend the rest of my life trabajando así. working this way. Prefiero servirte, estar haciendo cosas para ti. I rather serve and do stuff for you. Y el Señor me dice, And the Lord tells me, ese es tu orgullo. that is your pride. ¿Sabes qué? You know what? Yo quiero, me dice el Señor, I want, the Lord says, tenerte así. I want to have you like that. A mí no me interesa que hagas nada para mí. I'm not interested for you to do anything Me for me. interesa que trabajes 6 días a la semana de I'm sol a sol. interested for you to work 6 days out of the week in the sun. Es mi voluntad. It is my will. ¿Lo aceptas You accept it o no? or not. Y cuando yo recibí esa convicción de parte de Dios, And when I received that conviction by God, yo me rendí. I surrendered. Le dije, Señor, And I said, Lord, perdóname. forgive me. Señor, si es tu voluntad, If it's your will que pase el resto de mis días en esta tierra, for me to spend the rest of my days in this earth, trabajando de sol a sol, working in the sun, todos los días sin every descanso. day without rest. Llevaba 3 años sin tomar un día de vacación. I was working 3 years without having any day of Y si es vacation. lo que tú quieres de mí, And if it's what you want from me, Señor, me rindo. Lord, I surrender. Estoy dispuesto. I'm willing. Y fíjate, cuando yo me rendí de corazón, And notice when I surrendered with yo my heart, sentí la presencia de Dios en mi I vida. felt the presence of God in Sentí my un life. gozo tan grande I felt such a beautiful que estaba joy. afuera en una casa, por afuera en un patio, en una yarda, And I was outside in a yard, in somebody's yard. y me arrodillé a llorar And como un niño chiquito. I kneeled down to pray like a child. Sentí un gozo que me dio por llorar I felt such joy that I even Y alabar al started Señor. crying and to worship God y darle gracias al Señor. and give God thanks. Y cuando yo me levanté, And when I got up yo me levanté I got y up dije, oh my God, and I said, oh my God,
Parecía como si hubiera estado 3 meses de It vacaciones. appeared like I was 3 months on vacation. Sentía mi cuerpo descansado. I felt rested. Sentía unas energías que nunca había sentido. I felt energy that I've never Sentía felt unas before. ganas de trabajar, pero increíbles. I felt such Sentía una I alegría felt such joy que yo no podía creerlo. that I couldn't believe it. Y ahí pude experimentar And there I could experience que esta palabra es verdad. that this word is real. El Señor me hizo descansar The Lord allowed me to rest, poniendo su yugo sobre mí. putting his yoke upon me. Acepta. Accept. No sigas yendo en contra de mi voluntad. Don't continue walking against my own will. Acepta tu circunstancia. Accept your circumstance. Acepta a tu marido como es. Accept your husband the way he is. Acepta a tus hijos como son. Accept your children the way they are. Acepta a tus padres como son. Accept your parents the way they are. Acepta el trabajo tal y cual como yo te lo he dado. Accept your job in which I have given it to you. Acepta tu iglesia y tus hermanos Accept como your son. church and your brothers as they are. No te quejes más. Don't complain anymore. Ríndete. Surrender. Pon mi yugo Put my yoke sobre ti. above you. Baja la cabeza. Lower your head. Humíllate. Humble yourself. Sabes que aceptar es humillarnos To accept is to humble delante del ourselves Señor y decir, before Señor, God heme aquí. and say, Lord, I'm here. Ya no es lo que yo pienso. It's not what I think anymore. No es lo que yo quiera. It's not what I want. Yo recuerdo un testimonio que pude ver en mi esposa. I remember a testimony that I could see in my wife Mi esposa, antes de conocer al Señor, before she knew the Lord, si me lo permite, if she allows it. una de las cosas normales que pasaban en los últimos años de nuestra vida One of the normal things that happened in the last days of our es que siempre ella se levantaba frustrada. is she in her normal life is that she always woke up Por la mañana se frustrated. levantaba mal geniada She woke up really angry De in the mal mornings carácter. and bad character, y todo le molestaba. and everything bothered her. Y entonces, y si te tocabas el desayuno, murmuraba. If she needed to do breakfast, she would complain. Y bueno, yo no conocía al Señor, pero pues yo I didn't- trataba de soportar, I didn't know the Lord, but I tried to put up with it, ¿cierto? right? Pero cuando conocimos al Señor, But when we met the Lord, una de las cosas que yo pude ver one of the things that I could see es que de pronto mi esposa ya levantaba feliz. is that my wife got up happy. Y no solamente feliz, sino que levantaba a hacer los desayunos, no solamente a mí, sino a los hijos, porque teníamos 3 hijos en ese momento Not only just viviendo con myself, but to nosotros. my children. We had 3 kids at that Y moment. cocinaba, And she cooked. y cocinaba, y cocinaba con alegría. And she cooked with joy. Entonces yo decía, wow, And I said, wow, Señor, tú eres grande. Lord, you're great. Y no murmuraba, sino que She didn't complain. era otra persona. She was another person. Y no se cansaba. And she didn't get Porque tired. cuando nosotros Because when we ponemos el yugo del Señor put the yoke of the Lord y nos rendimos and we surrender y nos humillamos delante del Señor and we humble before the Lord y decimos, Señor, lo que tú quieras and we say, Lord, is what you es tu want. voluntad y lo hago con amor para ti. It's your will and I do it with love for you. Ahí es cuando entramos en el verdadero descanso. That's when we enter into the true peace. Ahí es cuando el Señor nos quita las cargas That's when the Lord takes away all the y burdens. podemos sentir la libertad. And we can feel the freedom. Y ahí es cuando nosotros podemos sentir la presencia de Dios. And that's where we can feel the presence of God. Ahí es cuando podemos sentir la unción de Dios en nuestra vida. That's where we can feel the anointing of God in our Ahí lives. es cuando nosotros podemos sentir el amor de Dios en nosotros. That's where we can feel the love of God in us. Ahí es cuando sentimos ganas de tocar el cielo con las And when manos. we feel like we want to touch the heavens with our hands. Porque no importa nuestra circunstancia. Because our circumstances don't matter. No importa cómo sea nuestro esposo. It doesn't matter how our husband No is. importa cómo sean nuestros hijos. Or our children. No importa cómo sean nuestros hermanos en la iglesia. Or our brothers at church. O nuestros compañeros de trabajo. Or our co-workers. Estamos felices. We're happy. ¿Por qué? Why? Aunque las circunstancias difíciles, Even though the circumstances are hard, nosotros nos hemos rendido. we have surrendered. Señor, es lo que tú quieras. Lord, it is what you want. Si lo que tú quieres If what you want es que yo haga esto, for me to do this, amén, Señor. amen, Lord. Acepto tu yugo. I accept your yoke. Me rindo. I surrender. Tú me amas. You love me. Y por algo And
por algo, because for tú me tienes something en las circunstancias que me tienes. you have me in the circumstances that you have me. En el Señor no hay casualidades. In the Lord there's no coincidence. Romanos 8:28 Romans nos 8:28 dice que todas las cosas suceden para it bien, says that all things work for good para los que aman al for Señor. those that love the Lord. El peor error The worst que mistake nosotros los hijos de Dios podemos hacer that as children of God can es make justificar nuestro ego. is justify our ego. Y eso es lo que muchos cristianos hacemos todos los días. And that is what many Christians do every day. Porque hay tinieblas en nosotros. Because there's darkness in Porque us. no nos ha alumbrado completamente el Señor. Because the Lord has not shined upon us Entonces vivimos completely. argumentando, So we live vivimos arguing justificándonos. and justifying ourselves. Tenemos argumentos para todo. We have arguments for everything. Entonces por eso los cristianos a veces hacemos acepción de personas. That's why us Christians sometimes we do exceptions of people. No, yo me entiendo bien con tales personas, pero con las otras de lejitos. I get along with such people, but with others, just far away. Por eso hacemos nuestros grupitos de amigos. That's why we make our own groups of friends. Y con eso son los que la vamos bien, And with those are the ones that we are good with, especialmente en la vida de la iglesia, ¿no? especially in the life of the Y church. con los demás right? hermanitos, sí, hermanito, pero pues eso no son tanto nuestros amigos. And the rest of the brothers, Porque no yeah, nos identificamos but tanto. we don't identify ourselves that well. Hacemos acepciones, separaciones. We separate ourselves. Y si hay un hermanito difícil, And if there's a difficult brother, alguna vez hay cristianos que en los grupos de iglesias hay There's hermanitos de los Christians canzones. that are groups in the church that there's De esos a people veces que that vuelven really, insoportables, que really a veces decimos, bother uy, us, no me lo aguanto and we más. just say, I just can't put up with that person anymore. Pero la palabra de Dios dice, The Word of God says ese es el más necesario. that is the one that is most in Fíjate, el need. Señor dice eso. The Lord says El that. más difícil es el que más necesitas. The most difficult one is the one that you mostly need. Claro, amén. Of course, Y amen. siempre el Señor nos va a poner uno bien difícil. And always the Lord is going to put somebody very O difficult, dos o tres o or cuatro. 2 or 3 or 4. Porque ahí es donde más necesitamos ejercitarnos en el Espíritu. Because that's where we mostly need to exercise ourselves in the Spirit, Para que podamos amar y soportar. so that we can love and put up with one another Aceptar. and accept. Señor, Lord, esta es la iglesia que tú me diste. this is the church you gave me. Estos son los hermanos que tú me diste. These are the brothers you gave me. Fíjate, la palabra de Dios dice que el Señor es el que añade a la iglesia, no somos nosotros. The word of God says that God is the one that adds the church. En It's not realidad, us. eso que hacen los cristianos de buscar iglesia a ver cuál les gusta. That's in reality what the Christians do to find a church to see which ones they like. ¿Sabes lo que están haciendo? Do you know what they're doing? Están buscando en su hombre natural, en su carne, They're cuál seeking iglesia les in their parece natural más a su man, gusto. in their flesh, which church is mostly in their likings. Pero si fueran creyentes But if they were believers o las más cómodas, or the most comfortable no, ones esta es la iglesia que más me gusta por This is esto y the por church esto. Y tenemos argumentos. that I mostly like because of Buenos. this and that, and we have good arguments. Y a veces, porque para mis hijos tal cosa. Or porque sometimes we tal. say, oh, for Tenemos my siempre un children. argumento, And o we always varios, have arguments para escoger la iglesia que más nos gusta. to choose a church that we mostly like. Pero si nos humilláramos delante del Señor, But if we would humble ourselves before the Lord, hermanos, deberíamos tener temor y temblor y decir, Señor, brothers, we should have fear and trembling and say, ¿dónde Lord, tú quieres que yo esté? ¿Cuál es la familia espiritual which que is tú the me quieres spiritual dar? family in which you want me to be in? Y si nos rendimos, And if we surrender, ponle la firma. you put the El Señor te signature. va a poner en la familia que más te va a costar, The Lord's going to put the family that you're mostly going to like, la que más dificultades te va a traer, that you're not going to like, and the most la que difficult más va a chocar con tu hombre natural. difficulties you're going to have, and the one that's mostly going to be Porque against el your Señor natural nos man, ama because the Lord speaks to us, y el Señor quiere darte la bendición, and the Lord wants to give you the blessing, porque ahí está la bendición, because that's where the blessing is at, que nosotros nos ejercitemos for us to exercise ourselves todos los días en la gracia, every day in the grace. porque el único manso y humilde se llama Jesús. Because the only one that is tender and humble, his name is Jesus. Entonces necesitamos ejercitarnos en la vida del Señor So we need to exercise ourselves in the life of the todos los Lord días. every day. Mira, si nosotros tuviéramos un matrimonio perfecto, If we would have a porque la perfect iglesia comienza en el matrimonio, en la casa. marriage, because the church Si tuviéramos una starts, familia perfecta, if we would have a perfect family, dejas que a veces muestran las películas perfectas. those that sometimes show the perfect families, Fuera el esposo, el príncipe azul. it was the knight in shining Mi armor. esposa decía que ella se quería casar con el príncipe azul My wife always wanted to get married with the knight in shining y se casó con armor. el príncipe verde, tal vez And porque. she got married with the green prince. Pero si tú tienes el príncipe azul,
But if you have the knight in shining armor, allí there, no vas a conocer a Jesús. you're not going to know Jesus. Jesús no se va a poder formar en tu vida. Jesus is not going to be conformed in your life. Necesitas, por eso el matrimonio es muy importante. That's why marriage is very important. Y por eso hay mucha gente que dice, no, yo mejor no me caso porque es que... That's why many people say, I just rather not get married. ¿Recuerdas que en alguna ocasión el Señor you hablaba con remember sus discípulos That on occasion the Lord spoke to his disciples y el Señor les decía pues And en he la told palabra them que in the word? tales y tales cosas sobre el matrimonio, que no quiero entrar ahora? I don't want to get into right now in detail, Y but los discípulos about dijeron, the Señor, marriages. entonces si esa es la condición del hombre, entonces ¿quién se va a querer casar? And the disciple says, if that is the condition of the man, then who's going to want to get married? ¿Recuerdas esa escritura? Remember those scriptures? ¿Y qué le dijo el Señor? And what did the Lord tell him? En otras palabras, el Señor le dijo, mira, porque In other words, the Lord el said, matrimonio no es para todo el because mundo. marriage is not for everybody. El matrimonio es para The marriage is los valientes. for those that are courageous. Los cobardes The cowards, no se casen. they don't get married Mejor quédense sin casar. Si pueden. if they can. Porque por otro lado el Señor dice, Because in other ways the Lord si te vas a says- quemar, If you're going to burn, si vas a estar viviendo en pecado porque no estás casado, if you're going to live in sin because you're not married, cásate. then get married. Es mejor que pongas mi yugo It's better to put my yoke y que no te estés quemando. and for you not to be burning. Porque el matrimonio en sí Because the marriage in itself viene a ser una gran bendición. comes to be a great blessing. Porque ahí trae convivir con una persona Because to co-live with a person en intimidad in intimacy trae tantas dificultades brings so much difficulties de acoplamiento, de entendimiento. of understanding. Cuando hay orgullo por When medio, there's pride amongst them, es una bomba it is a bomb, atómica. an atomic bomb. Por eso la solución es That's why the solution is el yugo del Señor. the yoke of the Lord. Señor, Lord, me humillo. I humble myself. Señor, ¿sabes Lord, qué? you know what? Mi marido, My hay cosas husband que nunca me han gustado. Is even the one that I've never wanted. Señor, y preciso son las que me ha tocado. And it's precisely the one that Lo you've que given menos to yo me. quería en mi vida. The one that I least wanted in my life. Exactamente lo que me ha tocado con mi esposo. Exactly what has happened with my Y a husband. veces hay esposas que quejan delante del Señor así. And there's wives sometimes that complain in Y front no, of the Lord like y no that. escuchan la voz del Señor que le dice, pero es que es exactamente lo que tú And necesitas they don't hear the voice of God, and it says that He's exactly what you need para que vengas a mí, so that you can have me, te humilles so that you can humble yourself. y puedas decir And you could say de todo corazón, with all your heart, Señor, acepto la esposa que me diste, Lord, I accept the wife you gave me. acepto al marido que me diste. Lord, I accept the husband you No la gave me. cambies, Don't change them. no lo cambies. Don't change them. Así como me lo has dado, Just as you gave them to me. Señor, lo acepto Lord, I accept them. y lo amo así. And I love them like that. Y Señor, y nunca más me voy a volver a quejar. And I'm not going to complain anymore. Nunca más me voy a molestar. I'm never going to get bothered anymore. Entonces, cuando nosotros entramos por esa puerta, So when we enter through that que es la door, puerta estrecha, that is the narrow door, ahí es cuando viene la bendición. that's where the blessings Ahí es cuando come. empezamos a amar a nuestra pareja. That's when we start to love Ahí es our cuando empezamos partner. a ver la bendición del And we matrimonio. start to see the blessing in the Ahí marriage. es cuando empezamos a ver la And libertad, we start to see the freedom in el the marriage, gozo, the joy, la paz, the peace, todas las bendiciones de parte de all the Dios. blessings from God. Pero tenemos que velar todos los días. But we have to constantly be aware every day. ¿Cómo tenemos que velar? How can we be aware? En la gracia. In the grace. Cada vez que algo te molesta, Every time something bothers you, ahí es como cuando en un carro tú estás manejando y prende el check engine, ¿cómo es? it's like when Checking you're driving lights. a car and the lights turn on La to luz check the del engine. motor. Te está diciendo, hay un problema. It's telling you there's a problem. Llévalo al mecánico. You take it to the mechanic. Cada vez que tú te molesta algo, Every time that you get bothered by something, cada vez que te frustras con algo, every time you get frustrated with es la luz something, que te prende el Señor. it is a light that God turns on. Recuerda mi yugo. Remember my yoke. Humíllate, Humble yourself. acepta, Accept. humíllate delante de mí. Humble yourself before me. Dame gracias a mí Give me thanks y alábame and worship me. y verás And you would see que yo te hago descansar that I will allow you to rest. y te quito las cargas de encima And I will take the burdens from on top. y te doy la libertad And I give you the y freedom. te doy todo
And I give you lo que tú everything necesitas. that you need. Entonces, fíjate que el yugo del Señor Notice that the yoke of the Lord, no nos separa. it doesn't separate El yugo del us. Señor nos lleva a unir, The yoke of the Lord nos allows une. us to unite. porque ya no hay nada que nos separa, Because there's nothing that separates us. porque nos humillamos, Because we humble porque ourselves. aceptamos, Because we accept. porque soportamos, Because we put up with it. porque perdonamos. And we forgive. Entonces ahí se produce la unidad, So therefore, that's where the que unity es lo is que Dios más produced. quiere en nosotros. It is what God mostly Que wants seamos from uno. us. For us to Que be seamos one. uno en nuestro To matrimonio, be one in marriage. que seamos uno en nuestra iglesia, To be one in the church. que seamos uno To be one como pueblo de Dios, as people of God. para que se cumpla el propósito de Dios. So the word of God can be fulfilled. Entonces, el Señor nos dice de muchas maneras, So therefore, the Lord tells us in many ways, el peor enemigo tuyo your worst enemy no es el diablo. is not the enemy. Hay mucha gente que le echa la culpa al diablo. There's many people that blame the devil. Es que Satanás. Oh, it's just that Satan. No, el peor enemigo tuyo Your worst enemy eres tú mismo. is yourself. Es tu orgullo, It is your pride. es tu ego. It's your ego. Eso es lo que te mata. That is what kills you. Eso es lo que te destruye. That's what destroys you. Eso es lo que trae problemas a tu vida. That's what brings problems in Eso es your lo que life. te hace estresar. That's what allows you to be stressed Eso es lo que te trae and frustraciones. brings frustrations Eso es lo que te trae and preocupaciones. worries. Eso es lo que te amarga. That is what it makes you Eso es lo bitter que te lleva a murmurar. and takes you to murmur. Eso es lo que destruye tu That vida is what destroys your life y destruye el propósito de and Dios. destroys the purpose of God. Entonces, el Señor nos dice, ya para So the terminarte, Lord tells us una confirmación más en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 5. in 1 Peter 5:5, Dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. 1 de Pedro 5:5. likewise, ye younger people, submit yourselves to the elders. Yes, all of you be submissive to one another, Porque Dios resiste a los soberbios and be clothed with humility, for God resists the proud, y da gracia a los humildes. but gives grace to the humble. ¿A quién da gracia? Who does he give grace to? O sea que si tú eres soberbio So if you're y proud eres orgulloso, and you're no proud. puedes, no puedes recibir la gracia. No, o sea, no puedes vivir en el Espíritu. you cannot live in the spirit. Tú no puedes ser orgulloso You can't be proud y vivir a Cristo. and live Christ. No puedes. You can't. Es imposible. It is impossible. Por el contrario, Dios te resiste. In contrary, God resists, El orgullo, la soberbia, Pride. hace que Dios te resista, Dios te haga así. allows for God to resist, and he has you like this. Tú eres muy orgullosito, muy bravito. I remember Tienes mucho ego. you have a lot El of Señor, ego. el Señor te hace así. You're very angry. The Lord does this Pero to te you. humillas But you humble y el yourself, Señor te abraza. and the Lord hugs you. Dios te da gracia, He gives you grace. te da gozo, He gives you joy. te da la presencia de Dios. He gives the presence of Entonces por God. eso dice el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. That's why he says in verse 6 to be, therefore, humble yourselves under the mighty hand of God. Humillémonos pues Let us bajo la poderosa humble. mano de Dios, Yourselves under the mighty hand of God, para que Él nos exalte cuando sea el tiempo, that he may exalt you in due time, echando toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. casting all your care upon him, for he cares for you. Y tenemos que velar y ser sobrios, And we have to be vigilant Porque and el diablo sober, because the devil, nos quiere devorar. he wants to devour us. Si tú no estás vigilando tu ego, ¿y sabes qué? If you're not being vigilant with your Tenemos que ego, montar guardia 24 horas al día, we have to be guards 24 cada uno hours de a day, nosotros, each one of us, contra el enemigo mortal que tenemos, que es el ego. with the mortal enemy that we have, that is the ego. De ahora en adelante, From a here on partir out. de hoy, From here on out, no justifiques más tu ego. do not justify your ego any longer. No permitas más argumentos para tu orgullo. Don't allow any more arguments for your No te pride. justifiques en tu orgullo. Don't justify yourself in pride. Vigílalo, Be vigilant. repréndelo, Rebuke it. recházalo, Reject it. aborrécelo. Hate it.
y humíllate bajo la poderosa mano de Dios. and humble yourself under the powerful hand of God. Cada vez que tu ego se quiere levantar, Each time your ego wants to be cada vez lifted que up, te molesta algo o alguien, each time somebody or something bothers you, cada vez que no aceptas alguna cosa o each alguna time persona, you don't accept something or someone, humíllate humble bajo yourself la poderosa mano de Dios. under the powerful hand of God. Si tú tienes a Jesús, If you have Jesus, ahí there es cuando vas a encontrar la gracia. is where you're going to find the grace. Ahí es cuando vas a encontrar la vida fluyendo en ti. That's where you're going to find the life flowing in Ahí you. es cuando vas a encontrar el descanso That's where you're verdadero. going to find the true rest. Ahí es cuando vas a encontrar que eres libre.